हाय गाइस, कैसे हैं आप। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि वो निज़ाम हुकूमत सबसे अच्छा है जिसमें कोई इतना अमीर ना हो कि वो किसी और गरीब इंसान को ख़रीदने के काबिल हो जाए और वो उसकी एक तरह से लाइफ भी ख़रीद ले या उसकी ज़िंदगी और उसके का सौदा कर सके ना, गरीब का। और कोई उस निज़ाम में इतना गरीब ना हो कि वो बेचारा अपने आप को बेचने पे मजबूर हो जाए। तो वो निज़ाम हुकूमत जो है ना, वो सबसे अच्छा रहेगा जिसमें ना कोई अपने आप को बेचने पे मजबूर हो और ना कोई इतना अमीर हो कि किसी और गरीब को ख़रीद सके। तो फिर जो है ना वो ज़रा बराबरी रहेगी और मसावत कायम रहेगी, तो वो निज़ाम अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि हम इंसान को किसी चीज़ के तौर की तरह यूज़ नहीं कर सकते कि हम जैसे कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, उसको यूज़ करने के बाद जब वो ख़राब हो जाए या जब वो हमारा काम पूरा हो जाए तो हम उस चीज़ को फेंक देते हैं। तो एक इंसान जो है ना, वो इस तरह कोई चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ लें और यूज़ कर लें और फिर हम फेंक दें। क्योंकि इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसकी जो है ना ज़हन होता है, और वो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और उसके राइट्स हैं जो कि अभी जो है ना मॉडर्न टाइम में, और डेमोक्रेसी ने उसको दिए हैं, शुक्र है। वरना पहले ज़माने में बादशाहों सलामत जो होते थे वो राइट्स आम आवाम की या इस तरह के लोगों को जो उसे पसंद होता था, मतलब जैसे किसी लड़की का हम की बात करें या हम हरम की बात करते हैं, तो फिर हरम में जो है ना बादशाह सलामत को जो लड़की पसंद आ गई तो भाई साहब उसने अपने पल्ले रख ली ना। उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसकी मोहब्बत किसके साथ है, उसकी क्या लाइफ है, उसकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या चाहती है। नहीं, उसको हरम में रख के वो अपने इस्तेमाल के लिए उसके पास आ जाती थी। तो सेम जो जागीरदार होते थे वो भी यही काम करते थे, क्योंकि वो भी छोटे लेवल पे बादशाह सलामत ही होते थे एक तरह से। तो आज जो हम एक नज़म डिस्कस करेंगे वो अहमद सर साहिल लुधियानी साहब की, तो वो इसी के बारे में है। और उसका उन्वान है जागीर। तो हम पढ़ते हैं कि साहिब साहब क्या कहते हैं। जागीर। फिर उसी वादी शादाब में लौट आया हूँ। जैसे कि जागीरदारों के बेटे होते हैं, भाई लंदन शंदन में पढ़ने गया हुआ है तो अब फिर आ गया एक तरह से ना, तो कहता है भाई मैं आ गया हूँ अभी, हाँ तो अभी अयाशियाँ करूँगा, तो देखना क्या करता है वो। फिर उसी वादी शादाब में लौट आया हूँ जिसमें पिन्हा मेरे ख्वाबों की तरफ गाहें हैं। तरफ गाहें मीन्स कि जहाँ पे मैं अयाशी कर सकूँ, मज़े ले सकूँ, ठीक है ना। तो वो है कि यहाँ पे मेरे मज़े की जगह हैं, याशियों की जगह हैं। फिर उसी वादी शादाब में लौट आया हूँ जिसमें पिन्हा मेरे ख्वाबों की तरफ गाहें हैं। मेरे अहबाब के सामान तायुश के लिए शौक सीने हैं, जमा जिस्म हसी बाहें हैं। तो वो अयाशी अपने दोस्तों को भी तो कराता है फिर, है ना। बड़ी चीज़ है वो। हाँ, जागीरदार साहब का बेटा है, जागीरदार है। सब खेतों में ये दुबकी हुई दोशीज़ाएँ। कहता है यार ये देखो जो सब खेतों में छुप 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 के जो, या दुबकी हुई, डरी हुई, सहमी हुई सी जो दोशीज़ाएँ हैं, हाँ इनको देखो ज़रा। इनकी शरियानों में किस किस का लहू जारी है, कि इनके शरियानों में हमने लहू डाला है, लेकिन ये कोई बता नहीं सकता कि ये किसकी पैदावार है, हाँ कहाँ से आएंगे। तो कहता है कि सब खेतों में ये दुबकी हुई दोशीज़ाएँ, उनकी शरियानों में किस किस का लहू जारी है, किस में जुर्रत है कि इस राज की तशहीर करे। कहता है लेकिन ये बात कोई बता नहीं सकता कि इनके जो है ना शरियानों में किस किस का लहू जारी है, कोई कह नहीं सकता। सबके लब पर मेरी हैबत का फसू तारी है, क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। और हाय वो गर्म दिलावे जुबलते सीने जिनसे हम सतूते आबार का सिला देते हैं, जाने इन मरमरी जिस्मों को ये मरियल दहकां कैसे इन तीर गरंदों में जन्म देते हैं। कहते हैं इतनी खूबसूरत जो है ना दोशीज़ाओं को ये कैसे जो है ना अंधेरी कोठरियों में ये पैदा करते हैं, अजीब सी बात है। तो ये लहकते हुए पौधे, ये दमकते हुए खेत, ये लहकते हुए पौधे, अब उसकी जागीर है, ये दमकते हुए खेत पहले अजदाद की जागीर थे अब मेरे हैं। मेरे बाप दादा के थे अब मेरे हैं। ये चरागा, ये रेवड़, ये मवेशी, ये किसान,
اور یہ کسان بھی میرے ہیں. ہاں تو یہ چراگاہ، یہ ریوڑ، یہ مویشی، یہ کسان سب کے سب میرے ہیں، سب میرے ہیں، سب میرے ہیں. یہ چراگاہ، یہ ریوڑ، یہ مویشی، یہ کسان سب کے سب میرے ہیں، سب میرے ہیں، سب میرے ہیں. ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا. یہ جتنی بھی محنت کریں اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا. ان کے بازو بھی میرے، قوت بازو بھی میری. میں خداوند ہوں اس وسعت بے پایاں کا، کہ میں سب سے طاقتور ہوں، ادھر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں خداوند ہوں اس وسعت بے پایاں کا، مجھے عارض بھی میری، نگہت گیسو بھی میری. اور میں ان اجداد کا بیٹا ہوں جنہوں نے میں ان لوگوں کا بیٹا ہوں جنہوں نے ہمیشہ کیا کیا، اجنبی قوم کے سائے کی حمایت کی ہے. جنہیں انگریزوں کی حمایت کی ہے ہمیشہ. غدر کی سات ناپاک سے لے کر اب تک. اور غدر میں جو مطلب ہے کہ جو جنگ آزادی تھی اس کو وہ ناپاک کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کیونکہ انگریزوں کا ساتھ جو دے رہا تھا یہ ان کے ساتھ ہی تھا، تو اس کو تو یہ چیز غلط نظر آ رہی تھی کہ ہم انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے تھے جب. ہر کڑے وقت میں غدر کی سات ناپاک سے لے کر اب تک کیا کیا ہے؟ ہر کڑے وقت میں سرکار کی خدمت کی ہے، انگریزوں کا ساتھ دیا ہے. ہاں خاک پر رینگنے والے یہ فسودہ ڈانچے. خاک پر عوام کو کہہ رہا ہے، مزاروں کو کہہ رہا ہے نا، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں کسان. وہ کہتا ہے کہ یہ خاک پہ رینگنے والے یہ فسردہ ڈانچے، بیچارے غم و تکلیف سے جو ہے نا ڈانچے بنے ہوئے ہیں، کمزور و نازار. تو یہ کیا ہیں؟ ان کی نظریں کبھی تلوار بنی ہیں نہ بنی، کہ کبھی غیرت نہیں کھاتے یہ لوگ، بے غیرت ہیں یہ. ہاں ان کو کبھی جو ہے نا غیرت نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی غیرت پہ ہر ایک ہاتھ جپٹ سکتا ہے، کہ ان کی غیرت کو ہر کوئی جو ہے نا نیلام کر سکتا ہے. ان کے ابرو کی کمانیں نتنی ہیں، نتنی، کہ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اتنے مجبور ہیں، میرے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، میرے جو ہے نا ظلم کے اندر دبے ہوئے ہیں، یہ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے. تو میں ہی ہوں یہاں کا خداوند، سب کچھ میرا ہی ہے. یہ لوگ کبھی جو ہے نا میرے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے، لیکن پھر بھی یہ وہ کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ ہائے یہ شام یہ جرنے یہ شفق کی لالی. ہائے یہ شام یہ جرنے یہ شفق کی لالی، مستی ہے. تو کیا ہے؟ میں ان آسودہ فضاؤں میں ذرا جھوم نہ لوں، کہ کیوں نہ میں ذرا ناچ لوں، ذرا جھوم لوں، ادھر اس مزے لے لوں. یہ شام ہے، یہ جھرنے ہیں، اور یہ شفق کی لالی ہے، اور کیا مزے ہیں، اور سب کچھ میرا ہی ہے. ہاں تو میں ان آسودہ فضاؤں میں ذرا جھوم نہ لوں، وہ دبے پاؤں ادھر کون چلی جاتی ہے. یہ کون گزری یہاں سے ہاں چپ چپ کے؟ ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ وہ دبے پاؤں ادھر کون چلی جاتی ہے، بڑھ کے اس شوق کے ترشے ہوئے لب چوم نہ لوں، کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، تو کیا میں جا کے اب اس کو چوم لیتا ہوں ذرا سا، اس کے ترشے ہوئے لب. تو پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہے ساحل لدھیانوی کی نظم جاگیر. یہ جاگیردار کیا کرتے رہتے ہیں. ہاں تو ساحل لدھیانوی، لو یو ساحل لدھیانوی، گریٹ.